নমস্কার, আমি সীমা নস্কর, ইস্টার্ন রেলওয়ে হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের শিক্ষিকা ভূগোলের। আমরা তো শিক্ষকতা করছি এবং ছাত্রছাত্রীদের পড়াচ্ছি, কিন্তু তারা কতটা বুঝতে পারলো বা উপলব্ধি করলো সেইটা জানার জন্য আজকের আমাদের স্কুলের 12 আর্টসের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে একটা অভিনব প্রয়াসের চেষ্টা করছি, যেখানে ছাত্রছাত্রীরা নিজেরাই শিক্ষকতা করবে এবং কোনো একটা বিষয়ের উপর তারা পড়াচ্ছে ভূগোলের। আর এইটা যেহেতু আমাদের স্কুলে 3টে মাধ্যমই আছে, ইংরেজি, বাংলা আর হিন্দি, সেই জন্য এখানে ছাত্রছাত্রীরা এই 3টে মাধ্যমেই পড়াবে। আর বাংলা মাধ্যমে পড়াচ্ছে সপ্তদ্বীপ চট্টোপাধ্যায়, হিন্দি মাধ্যমে পড়াচ্ছে সানা নাজিবা, আর ইংরেজি মাধ্যমে পড়াচ্ছে সাত্তকী সরকার। তাহলে এবার আমরা দেখে নিই ওরা কীরকম পড়ানোটা বুঝেছে এবং কীভাবে তারা ডেলিভারি করছে পড়াটা। আসুন। Good morning everyone, I am Sattik Sarkar from Eastern Higher Secondary Asansol. Today in front of you to tell you about economic activities. So what is exactly economic activity? Economic activity are made up of two words, economy and activity. So we can say those activities done to drive the economy of a nation can be termed as an economic activity. And here by economy we means money or wealth. So those activities which are done to earn money for our survival are actually economic activities. In our everyday words, economic activities are nothing else other than jobs and employments everyone do for their everyday money, which we need for our survival. From the loco pilots driving the trains, to the farmers working in the field producing the crops, to the shopkeeper selling the crops in the market. Everyone is a part of our economic activity. In geography and economics, economic activities are mainly of 5 types, and these are namely the primary economic activities, which include hunting and gathering of forest products, fruits, fisheries, animal husbandry, mining, and the most important, agriculture. Secondary economic activities includes manufacturing and constructional industrial activities. Tertiary economic activities includes transport, communication, trade, service providing, facilities, hospitality management. Quaternary economic activities are those which are based upon professional research-based management work, which evolves from a higher stage of tertiary economic activities. And when it further evolves, it goes to quinary economic activities, which includes the topmost levels of every international, multinational companies, corporations, and governments, like the top CEO of Google, Amazon, or the government bodies. Bureaucrats, diplomats are a part of this quinary economic activities. Now we will study all of this in brief. So let's begin with primary economic activity. Like I said, it includes a lot of things like hunting and gathering of forest products, which is rare nowadays but still done by the tribes. Next come animal husbandry, which is very popular in second and third world countries but also done in first world countries for their valuable animal products in a very modern and scientific way. Fishing is done in inland water bodies and deep seas and ocean grounds. Mining is done to extract the mineral ores from mines and quarries. The most important primary economic activity, agriculture, which absorbs the highest percentage of population in employment, even though it contributes very little nowadays to the GDP, but it still has a lot of importance. It is very important for other economic activities like secondary, tertiary, quaternary, and quinary. The people engaged in primary economic activity are known as white-collar workers because almost all of the primary economic activity requires a lot of manual labor and physical strength. Now there are certain importance of primary economic activities. For example, primary economic activities are responsible for a lot of industries in the secondary economic activity like agro-based industries such as rice mills, food processing plants, sugarcane factories, etc. Secondly, the sole responsibility of food for any country is only responsibility of the primary economic activity. Without agriculture, we will not get food and hence we cannot survive. Thirdly, still more than majority of the world's population solely depends on agriculture for their subsistence and living either directly or indirectly. Secondary economic activities are those economic activities which involves the use of the outputs of primary economic activity to transform it into more valuable goods
for the consumer and thus leading to manufacturing and construction economic activity. The transformation of the raw materials takes place in industries, and that is why it is also known as industrial economic activity. Industries can be classified on the basis of labor, raw material, ownership, sources of raw materials, markets, and whether labor intensive or capital intensive. On the basis of labor, we have large scale industries, medium scale industries, and small scale industries. On the basis of raw materials, we have light industry and heavy industry. On the basis of ownership, we can distinguish it into public sector, private sector, joint sector, cooperative, or multinational corporations. On the basis of sources of raw materials, we have agro-based industries, mineral-based industries, pastoral industries, forestal industry, and marine-based industry. On the basis of market, we can have cottage industry, consumer, ancillary, and basic industry. Secondary economic activity is very important because it has higher economic wages and value than the primary economic activity. Remunerations, profits, and wages are very high in secondary economic activity, and the nature of work in the field of secondary economic activity has been changing rapidly with the advent of new technology and power. It is very much responsible for the working of tertiary economic activity, quaternary economic activity, and quinary economic activity. The people engaged in secondary economic activity are known as blue-collar workers. Tertiary economic activities are those which do not directly involve the production of materials but discharge some duties or render services to activate other economic activities indirectly by concept. The tertiary sector is sometimes also known as the service sector of the economy. The service sector consists of the production of services instead of end products. Services include attention, advice, access, experience, and effective labor. The tertiary sector of industry involves the provision of services to other businesses as well as final consumers. Services may involve the transport, distribution, and sale of goods from producer to consumer, as may happen in wholesaling and retailing, pest control order. Examples of tertiary sector includes telecommunication, hospitality, tourism, mass media, healthcare, public health, pharmacy, information technology, waste disposal, consulting, gambling, retail, fast-moving consumer goods or FMCG, franchising, real estate, education, financial services, banking, insurance, investment management, professional services like accounting, legal services, management consulting, transportation, and teaching. Tertiary economic sector is very important as it renders basic services like education, health, police, defense, transport, communication, which are the sole mover of a nation. New different type of services are getting invented every day, and in a second world country like India, tertiary economic activity is very important as it gives a wide range of employment to unskilled and uneducated labor. That is why tertiary economic activity contributes the highest to our nation's economy, even though it employs a little less than the secondary economy. The people engaged in the tertiary economic activity are known as pink-collar workers because the color pink is associated with hospitality and service production. The quaternary sector is used to describe a knowledge-based part of the economy which typically includes knowledge-oriented economic sectors such as information technology, media, research, and development. Information-based services such as information generation and information sharing, and knowledge-based services such as consultation, education, financial planning, blogging, and designing are a part of the quaternary economic sector. The quaternary sector is based on pure knowledge and skill of a person. It constitutes the intellectual industries providing information services such as computing and ICT, consultancy, and research and development. According to some definition, the quaternary sector includes other pure services such as entertainment industry. The term has been used to describe media, culture, and government too. It is to be noted that the quaternary economic activity is generally thought to have emerged from the tertiary economic sector. The quaternary industry plays a significant role to develop a country's knowledge and scientific needs. This industry, similar to the tertiary industry, focuses on services and intangible aspects of the economy. The quaternary industry aims to provide people with an opportunity to reflect their specialized knowledge. It mostly occurs by experts who outsource their knowledge to schools, research, or data centers. Many times we notice interpretations by experts on a specific data field, for example weather patterns. These experts use their specialized fields to assess the other sectors with relevant assessment work. For any country to remain sustainable, they require scientists to invent better ways of doing things. And that is why quaternary sector is so important in today's world. People engaged in the quaternary economic sector are known as white-collar workers. Some economists further narrow the quaternary sector into the quinary sector.
which includes the highest levels of decision making in a society or economy. This sector includes top executives or officials in government, science, universities, non-profits, healthcare, culture, and the media. Queenary activities are services that focuses on control, such as government and creation of non-routine use or creation of information and new technology. Sometimes referred to as gold-collar professions, they represent another subdivision of the tertiary sector, representing special and highly paid skills of senior business executives, government officials, research scientists, financial and legal consultants, etc. The highest level of decision makers or policy makers perform queenary activities. সুপ্রভাত, আমি সপ্তদীপ চট্টোপাধ্যায় পূর্ব রেলে উচ্চতর বিদ্যালয়ের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র। আজকের আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বা ইকোনমিক্স অ্যাক্টিভিটিস। মানুষ জীবনযাপনের জন্য যে বিভিন্ন ধরনের কাজকর্ম করে থাকেন সেগুলির মধ্যে অন্যতম হলো জীবিকা নির্বাহের কাজ। সাধারণভাবে বলা যায় মানুষ তার অর্থ উপার্জন বা জীবিকা নির্বাহের জন্য যে সমস্ত কাজকর্ম করে থাকেন সেগুলিকে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বা ইকোনমিক্স অ্যাক্টিভিটি বলা হয়। যেহেতু বর্তমানে সমাজ ব্যবস্থা অর্থকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে, তাই এই ধরনের ক্রিয়াকলাপকে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বলা হয়ে থাকে। অভাব বলেই যে তার শুধুমাত্র অর্থের অভাব বা অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের অভাব দেখা দেবে এমন কিন্তু না। এমন অনেক অভাব আছে যা শুধুমাত্র ভালোবাসার মাধ্যমে পূরণ করা সম্ভব, তাই সেখানে অর্থের কোনো প্রয়োজন পড়ে না। অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপকে আমরা আরেকটি ভাবে বলতে পারি যে বহু মানুষ নিজের অভাব পূরণের জন্য বহু ধরনের সম্পদের ওপর সম্পদ উৎপাদন ও সেবামূলক কাজকর্ম করে থাকেন। এই জন্য মানুষকে যেসব পোশাক গ্রহণ করতে হয় বা যেসব পেশার উপর নির্ভর করতে হয় সেই সব পেশাগুলিকে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বলা হয়ে থাকে, যেমন কৃষিকাজ, খনিজ আহরণ, নির্মাণ কাজ প্রভৃতি। অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপকে মূলত আমরা 5টি ভাগে ভাগ করতে পারি, যেমন 1. প্রাথমিক স্তরে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ, 2. দ্বিতীয় স্তরে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বা মাধ্যমিক অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ, 3. তৃতীয় স্তরে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বা পরিষেবামূলক ক্রিয়াকলাপ, 4. চতুর্থ স্তরে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বা লঘু কার্যাবলী, 5. পঞ্চম স্তরে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বা সর্বোচ্চ পর্যায়ের কার্যাবলী। প্রাথমিক স্তরে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বলতে আমরা কি বুঝি? প্রাথমিক স্তরে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বলতে আমরা বুঝি যে মানুষ নিজের ক্ষুধা বা নিজের প্রয়োজন মেটাতে যে সমস্ত কাজকর্ম করে থাকেন সেগুলিকে প্রাথমিক স্তরে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বলা হয়ে থাকে, যেমন খাদ্য সংগ্রহ, ফলমূল শিকার, পশু শিকার, পশুপালন প্রভৃতি। যেহেতু এই প্রাথমিক স্তরে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ পরিবেশের উপর নির্ভর করে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে, তাই একে প্রাকৃতিক পরিবেশ নির্ধারিত ক্রিয়াকলাপও বলা হয়ে থাকে। প্রাথমিক স্তরে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে এই শিল্প, ব্যবসা বাণিজ্য, লৌহ ইস্পাত প্রভৃতি শুরু করবার আগে আদিম মানুষ এই ফলমূল শিকার, পশু শিকার, পশুপালন, মৎস্য চাষ প্রভৃতি শুরু করেছিল, তাই এগুলিকে প্রাথমিক স্তরে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। প্রাথমিক স্তরে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, যেমন এই ধরনের ক্রিয়াকলাপের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রাকৃতিক পরিবেশ দ্বারা নির্ধারিত হয়, যেমন বনভূমি থাকলে তবেই একমাত্র বনের সম্পদ গড়ে উঠবে, সমতল ভূমি ও উর্বর মাটি থাকলে তবেই চাষাবাদ সম্ভব। প্রাথমিক স্তরে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে ভারতের বহু মানুষ যুক্ত থাকলেও এই ক্রিয়াকলাপ থেকে অতি অল্প পরিমাণে মুনাফা অর্জন করা যায়। প্রাথমিক স্তরে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে ভারতের মোট 65% মানুষ বা 65% শ্রমিক যুক্ত আছেন। এই ধরনের যে প্রাথমিক অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সাথে যুক্ত শ্রমিককে রেড কলার ওয়ার্কার বা লাল কলার বিশিষ্ট শ্রমিক বলা হয়ে থাকে। দ্বিতীয় স্তরে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বা মাধ্যমিক স্তরে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ। প্রাথমিক ক্ষেত্র থেকে উৎপাদিত পণ্য দ্রব্যের কেবলমাত্র রূপ বা আকারের পরিবর্তন না, তার গুণগত মান, চাহিদা, মূল্য প্রভৃতির পরিবর্তন করা হয়। এই সমস্ত কর্মকাণ্ডকে দ্বিতীয় স্তরের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বা মাধ্যমিক স্তরের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বলা হয়ে থাকে, যেমন শিল্পদ্রব্য উৎপাদন, নির্মাণ কাজ প্রভৃতি। দ্বিতীয় স্তরের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, যেমন এই অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ প্রাথমিক ক্ষেত্র থেকে উৎপন্ন দ্রব্যসমূহের আকার ও গুণগত মানের পরিবর্তন ঘটায়। এটি অনেক লাভজনক অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ, এই জন্য এর যতই বিকাশ ঘটে জীবনযাত্রার মানেরও ঠিক ততটাই উন্নতি হয়, দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি হয়। ভারতের প্রায় 12% মানুষ এই অর্থনৈতিক কাজ বা ভারতের প্রায় 12% মানুষ এই দ্বিতীয় স্তরের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সাথে সংযুক্ত। দ্বিতীয় স্তরের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সাথে সংযুক্ত শ্রমিককে ব্লু কলার ওয়ার্কার বা নীল কলার বিশিষ্ট শ্রমিক বলা হয়ে থাকে। তৃতীয় স্তরের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বা পরিষেবামূলক অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ।
প্রাথমিক ও দ্বিতীয় ক্ষেত্র থেকে উৎপন্ন পণ্য সামগ্রী বিক্রয় কেন্দ্র প্রেরণ বিক্রয় প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত বা পরোক্ষ যুক্ত অর্থনীতির যে ক্ষেত্র তাকে তৃতীয় স্তরের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বলা হয়ে থাকে। যেহেতু এই সব কাজের মাধ্যমে মানুষ সমাজকে অনেক পরিষেবা দেয়, তাই তৃতীয় স্তরের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপকে পরিষেবামূলক ক্রিয়াকলাপও বলা হয়ে থাকে। তৃতীয় স্তরের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলো শিক্ষকের শিক্ষাদান, আইনজীবীর আইন পরামর্শ, পুলিশের আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা প্রভৃতি। তৃতীয় স্তরের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, যেমন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বা সহায়ক অর্থনৈতিক কার্যাবলীর উপর ভিত্তি করে পরিষেবামূলক ক্রিয়াকলাপের বিকাশ ঘটলেও প্রথম দুটি ক্ষেত্রে উন্নতি বহুল পরিমাণে পরিষেবামূলক কার্যাবলীর উপর নির্ভর করে। তৃতীয় স্তরের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো যেহেতু অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকের আয় বেড়ে যায়, তাই শ্রমিকের আয় বাড়লে বিভিন্ন ধরনের শিল্পজাত ও পরিষেবামূলক দ্রব্যেরও আয় বাড়তে থাকে। ভারতের প্রায় 23% মানুষ এই তৃতীয় স্তরের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সাথে সংযুক্ত। তৃতীয় স্তরের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সাথে সংযুক্ত শ্রমিককে পিঙ্ক কলার ওয়ার্কার বা গোলাপি কলার বিশিষ্ট শ্রমিক বলা হয়ে থাকে। চতুর্থ স্তরের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বা নব্য কার্যাবলী। চতুর্থ স্তরের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বলতে আমরা কি বুঝি? অতি উন্নত মেধা ও দক্ষতার সাহায্যে যেসব আধুনিক অর্থনৈতিক উদ্যোগ গড়ে তোলা হয় তাকে চতুর্থ স্তরের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বা নব্য কার্যাবলী বলা হয়ে থাকে। সাধারণত তৃতীয় স্তরের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ যখন উন্নতি হতে থাকে তখন চতুর্থ স্তরের ক্রিয়াকলাপের উন্নতি আরো বাড়তে থাকে, অর্থাৎ আরো উদ্ভব করতে থাকে। চতুর্থ স্তরে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। বিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশ থেকেই এই ক্ষেত্রের উদ্ভব হয় এবং মূলত দেশগুলির এর সর্বাধিক বিকাশ ঘটতে থাকে। চতুর্থ স্তরের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো এর চতুর্থ স্তরের ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে নতুন নতুন বাজার সৃষ্টি করতেও এর বিশেষ ভূমিকা পালন করে। চতুর্থ স্তরের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে নতুন বাজার সৃষ্টি করতে। চতুর্থ স্তরের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সাথে সংযুক্ত শ্রমিককে হোয়াইট কলার ওয়ার্কার্স বা সাদা কলার বিশিষ্ট শ্রমিক বলা হয়ে থাকে। পঞ্চম স্তরের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বা সর্বোচ্চ পর্যায়ের কার্যাবলী। বিশেষ মানসিক দক্ষতা ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা সম্পন্ন কিছু কাজকর্মকে পঞ্চম স্তরের বা সর্বোচ্চ পর্যায়ের কার্যাবলী বলা হয়ে থাকে। এই ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ওপর সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থা দাঁড়িয়ে থাকে। কারখানা, ব্যবসা বাণিজ্য, পরিবহন ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে পরিচালনা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিবর্গ বা পরিচালন কর্তৃপক্ষ যারা ব্যবস্থার শীর্ষে থাকে এবং উৎপাদন পরিচালনার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেয় তারাই এই ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত, যেমন নির্বাহী অধিকারী, পরিচালক, বৈজ্ঞানিক, প্রশাসনিক কর্মকর্তা প্রভৃতি। পঞ্চম স্তরের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সাথে যুক্ত শ্রমিককে গোল্ড কলার ওয়ার্কার্স বা সোনালী কলার বিশিষ্ট শ্রমিক বলা হয়ে থাকে। পরিশেষে বা অবশেষে আমরা এটাই বলতে পারি যে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের আলোচ্য 5টি ক্ষেত্রের মধ্যে অনুন্নত দেশসমূহে প্রথমটির অর্থাৎ প্রাথমিক অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের প্রাধান্য খুবই বেশি। উন্নতিশীল ও মাঝারি দেশগুলিতে প্রাথমিক ক্ষেত্রটির যত না গুরুত্ব, অনুন্নত দেশগুলিতে প্রাথমিক অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের গুরুত্ব অনেক বেশি। উন্নত দেশগুলিতে পরিষেবার ক্ষেত্রে গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি হয়। বিপরীতভাবে বলা যায় পরিষেবার ক্ষেত্রে যত উন্নতি হয় দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিও ততটাই বৃদ্ধি পায় বা দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ঠিক ততটাই বাড়ে। मेरा नाम सना नजीबा है। हम क्लास 12 के स्टूडेंट हैं आर्ट्स के, और जो टॉपिक के बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज। होप्स आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। हाय गाइस, आई एम सना नजीबा of Eastern Railway Higher Secondary School. Today I am going to discuss about economic activities कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो प्राइमरी फंक्शन है इकोनॉमिक ज्योग्राफी का, वो स्टडी और डिस्कस करना है कि क्या क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज से ही समझ में आता है कि इकोनॉमी मतलब पैसा। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो वो एक्टिविटीज होता है जिससे प्रॉफिट और मनी अर्न किया जा सकता है। तो जो बड़े बड़े ज्योग्राफर है, मतलब स्कॉलर्स है ज्योग्राफी के फील्ड में, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा है सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, थर्ड है टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, फोर्थ है क्वार्टिनरी इकोनॉमिक एक्टिविटी,
फिफ्थ है क्वीनरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंडर आता है हंटिंग, एनिमल रियरिंग एक्सेट्रा। ठीक है, तो प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी से क्या सेंस मिलता है कि प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिससे नेचर को डायरेक्टली एक्सप्लॉइट करके यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, जैसे कि एनिमल रियरिंग हुआ, हंटिंग हुआ, ये तो नेचुरल कंपोनेंट्स है, इसको रियर किया जा रहा है तो वो डायरेक्ट मतलब एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उसको हम लोग प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं। इसमें आता है फिशिंग एक्सेट्रा। तो इसका जो मेन पार्ट है वो है एग्रीकल्चर। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर में 75% जो पीपल हैं वो एग्रीकल्चर में ही एंगेज है। सो एग्रीकल्चर जो है मेन ऑक्यूपेशन है। एग्रीकल्चर से जो कल्टीवेशन हो रहा है वो बहुत हाई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो कल्टीवेशन को बढ़ाया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा पीपल को एंगेज किया जा रहा है एग्रीकल्चर में। सो एग्रीकल्चर में जो 75% पीपल्स हैं वो एंगेज्ड है। तो सेकेंडली इसका इम्पोर्टेंस है ये कि जो फूड सप्लाई हो रहा है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फूड सप्लाई हो सक रहा है, मतलब एक्टिविटी। और ये जो है जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है, पूरा जो मेजॉरिटी है पीपल का, वो प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी को यूज़ में लाया जा रहा है। नेक्स्ट है सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इसमें आता है इंडस्ट्री, मतलब जो रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके जो मतलब प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, उसमें आता है सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। थर्डली है टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ है जैसे कि सर्विस, इस सर्विस सेक्टर से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो दो एक्टिविटीज़ बताया, जो पहले नेचर को एक्सप्लॉइट करके हो रहा है, सेकेंडली ये जो मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, ये सर्विस सेक्टर है। जैसे कि हॉस्पिटैलिटी हुआ जो सर्विस प्रोवाइड करता है। तो जो पीपल जो इंगेज रहते हैं प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, उसको हम लोग रेड कॉलर वर्कर्स बोलते हैं। रेड कॉलर वर्कर्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर यूज़ किया जाता है। जो सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में रहते हैं उसको ब्लू कॉलर वर्कर्स बोला जाता है। और जो थर्डली टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में किया जाता है, मतलब जो वर्कर्स इंगेज रहते हैं, उसको हम लोग पिंक कॉलर वर्कर्स बोलते हैं। पिंक कॉलर्स जो सर्विस दिया जाता है, जो लेबर मतलब जो पीपल इंगेज हैं सर्विस देने में, तो वो टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आता है, जैसे कि ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एक्सेट्रा। इसका मतलब जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि इससे बहुत डेवलप्ड हो रहा है, डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी वाइडन है और मतलब स्कोप बढ़ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा पीपल टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इंगेज हो पा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। सो टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है बहुत मेन पार्ट है कि हाँ, इससे बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एक्सेट्रा में। सो अर्बन एरियाज में भी टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटी का, जैसे कि ट्रांसपोर्ट का कोई मतलब स्टार्ट कर दिया, मिल्क ट्रांसपोर्ट कर एक्सेट्रा पहुँचा रहा है, तो वो एम्प्लॉयमेंट में भी इंगेज हो गया, उसका फ़ायदा भी हो रहा है। इसलिए टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत मेन है, बहुत ज़्यादा आजकल ये लाया जा रहा है, इंक्लूड किया जा रहा है लाइफ में। फिर आता है फोर्थ में क्वाटरनरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये वो एक्टिविटी है जो कि इससे की रिसर्च वर्क, जो सिविलाइजेशन को बढ़ाया जाए। इसमें जो पीपल है जैसे कि मतलब इंजीनियर, प्रोफेसर्स, टीचर्स जो हेल्प करते हैं, टीचर्स जैसे कि हेल्प करते हैं सिविलाइजेशन का स्टडी दे के बढ़ने में, वैसे जो पीपल इसमें इंगेज रहते हैं उसको हम लोग वाइट कॉलर वर्कर्स बोला जाता है। वाइट मतलब सफ़ेद, मतलब जो कि हाँ एकदम नीट एंड क्लीन वर्क, जैसे कि टीचर का होता है स्टडी करना, स्टडी को अच्छा से समझाना स्टूडेंट्स को। प्रोफेसर्स हुए, इंजीनियर्स हुए जो सिविलाइजेशन को डेवलप कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट आता है क्वीनरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और जो हम बताना भूल गए, हम बता चुके हैं कि जो वर्कर्स इसमें मतलब इंक्लूड होता है क्वार्टरली में, उसको वाइट कॉलर वर्कर्स बोला जाता है। नेक्स्ट आता है क्वीनरी, जो मतलब सब चीज़ का मेन जो अरेंज करता है, हर चीज़ को डिसीजन मेकिंग जो करता है वो है क्वीनरी, कि कैसे क्या चीज़ को लाया जाए जिससे सिविलाइजेशन का प्रोग्रेस हो सकता है। तो इसमें जो वर्कर्स इंगेज रहते हैं उसको हम लोग गोल्ड कॉलर वर्कर्स बोलते हैं। गोल्ड मतलब कि मेटल है, गोल्ड बहुत रेयर, बहुत एक्सपेंसिव है गोल्ड, तो ये भी बहुत ज़्यादा हाई है, जिसमें हाई मतलब दीज इंक्लूड द टॉप मोस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, उसको हम लोग क्वीनरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं।
क्विनरी इकोनॉमिक रिसर्च वर्क आता है, पॉलिसी नजर आता है, मतलब जो अरेंजमेंट किया जाता है उसको हम लोग क्विनरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में लाते हैं। सो प्राइम ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम डिफाइन किए कि ये 5 टाइप्स से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होता है। तो यही है वो 5 टाइप्स से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिससे सिविलाइजेशन में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आ रहा है। जो पीपल एंगेज है उसको डिफरेंट कलर्स वाइज मतलब डिफ़र किया गया है कि अब आराम से डिफ्रेंशिएट किया जा सके कि कौन सा पीपल, कौन सा वर्कर्स कौन से इसमें इंक्लूड है। प्राइमरी में रेड कलर, सेकेंडरी में ब्लू, टर्शियरी में आता है कि पिंक कलर्स, क्वार्टिनरी में वाइट, क्वीनरी में गोल्ड। सो एग्रीकल्चर प्राइमरी में मेन है। सो यही है सारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ये 5 टाइप का जो मेन है हम सारा कुछ इसमें बता चुके हैं। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। Hello everyone, we are 6th form students from Sterling Higher Secondary Asansol. In this pandemic and lockdown which has affected millions across the globe, shutting down our education, we are trying to find a better and more creative way of bringing education to our doorsteps. And this is our small endeavor of bringing learning and homeschooling in front of your desk. That's why this time not the teachers but we the students ourselves have tried to teach you people something from our book but in a more creative and innovative way. In this video, which was made under the guidance of Mrs. Seema Naskar, it was taught in English by Swatik Sarkar, in Hindi by Sana Naziba and in Bengali by Shaptadeep Chattopadhyay. The editing was done by Swatik Sarkar as well. Thanks a lot for recognizing our small endeavor for making this video a success.